আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এটা হচ্ছে যারা ওমান প্রবাসীরা আছেন তাদের জন্য ভিডিওটা। যারা কোম্পানিতে কাজ করেন আর ভাবে ব্যাংকে টাকা দিয়ে মাসে মাসে আবার নিয়ে যায়, আপনাদেরকে দেয় না, তাদের জন্য ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন। কেন আমি আরবিতে সব কিছু বইলা দিছি, সবাই তার আরবি বুঝে না, এই জন্য বাংলাতে বইলা দিলাম। যার ভাবে টাকা দেয় মাসে মাসে ব্যাংকে দিয়ে আবার আর ভাবে তুলে নিগা, এই জন্য আপনারা ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন, যাতে এই দেশের হুকুমতের কাছে যে ভিডিওটা পৌঁছে। বুঝছেন? অনেকে যারা আরবি বুঝে না, এই জন্য বাংলাতে বইলা দিলাম। ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন। আমি আরবিতে সব কিছু বইলা দিছি। যার ভাবে অ্যাকাউন্টে টাকা দেয় মাসে মাসে দিয়ে আবার নিয়ে যায়, মানে সকলে টাকা দেয় না। ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আলা বিলাদ ওমান, ওমান জেন, ওমান কানুন জেন, ওমান হুকুমা জেন, ওমান নফরাত জেন। আলহামদুলিল্লাহ। ওমান মুর্তা মাফি রফসা মাফি শাই। আলহামদুলিল্লাহ. بس عمان قانون سو نفر مسكين شغال راتب خلي داخل بنك شهر بس شركات ركب داخل بنك بعدين شركات تشيل فلوس ما يعطي نفر مسكين. بس حكومة ما معلوم، حكومة قانون صحيح وخبر شهر خلاص نفر مسكين راتب خلي داخل بنك عشان حصل نفرات فلوس شهر. لكن شركات وجسو هو ركب بعدين هو يطلع فلوس ما يعطي نفر مسكين زيادة. شركات هذا لمونة أي نفر موجود داخل لبركوت مدير، داخل بلدية مدير، سو هذا تفتيش شوية زين عشان نفر مسكين ما يقدر كلام سمسم أرباب انت عطي فلوس بعدين انت شيل مرة تاني، ما يقدر كلام. ليش أرباب سو كنسل هذا نفر؟ معلوم؟ نفر مسكين ما يقدر كلام هذا لمونة. ليش هو يريد شغل لا خلي 3 شهر 2 شهر 4 شهر راتب أوقف. هو ما يقدر كلام هذا لمونة. أرباب ريدا فلوس مالنا حق مالنا ريد أرباب بعدين كبر هذا نفر ما يريد. أرباب يجي زعلان، مشكلة. أي نفر شيخ موجود مدير سو تفتيش شركة شوية زين عشان تشوف مشان كم شهر باقي نفرت فلوس. الحين قانون كم شهر؟ الحين قانون يجي يمكن 3 شهر 4 شهر، لكن 3 شهر 4 شهر 3 شهر نفرت راتب باقي بعد ما يأتي أرباب سيدة فلوس. أي نفر مدير موجود دخل حكومة صوت شوية تفتيش حسن شوية نفر مسكين حصل فلوس يمكن. ليش أرباب ركب فلوس بعدين أرباب شيل فلوس؟ وإيش فايدة نفر مسكين؟ مشكلة نفر مسكين ما يقدر كلام. أرباب أنا راتب ريد مار شهر بعدين أرباب زعلان يجي أرباب كلام ما يريد هذا نفر. أنا أشوف زيادة شركات هذا اللي منه هو شهر ركب فلوس داخل بنك بعدين هو يطلع فلوس ما يحصل نفر مسكين. لكن نفر مسكين ما يقدر كلام سمسم أرباب هذا حق مالنا. ليش انت شيل؟ ما يقدر كلام. أرباب على طول بدي كنسل.